Zo Google channel thara karon kalau lom chuwa entenan eta ombik chu IT tech lampang big tutorial niya chumi chu zirthiam vezeli du ni chunin subscribe hen click ke ula ti chunin bell icon hen click lela ola da la video karon upload thara piang ka upload zo rualin notification ni donga nga ilo enthenga athonin thiam na izir belang eta hi mitam takin anda phallo kadaron da thina fria en thei turin chuan lo subscribe ve phut me ro lo subscribe pe kalom leyang ole chibe ule abi takin provider hong ma Airtel Jio Vodati te Airtel hiam plemanei na sabi ka Airtel sim card in man chuanin replace angai thina chumi ni lo chuanin hei invalid input ti lo renga thil nang khoi buai min ti buai thei ni a rei phei chuanin sim card a chevek theya tin invalid input a hindi lo puin error in application tin omang error in application a fix dang ka sayang iphone setting alut la app sa lut la apps a hian app sai lutanga application jong omna ni lutanga sim toolkit khai izong don ni sim toolkit izong ang hai sa zelila kelai lom ta sim toolkit ang kan lutanga tichuni permission an lut la no permission ni permission a pek thei to lo khating tin to chuan storage a lut la clear ka chela clear data la tichuni back anga tichuanin force stop hi klikang force stop la tichuanin khata ala that lo chuanin method ru wak ngai ka hrilang che sim card book na voter ID keng tela tichuanin Airtel office ai kalanga tichuanin number ngai chiakha ila chuak lenga errolin application te invalid input ti te lo re vek tong lo travek tong chu apani na hi afik zan chun angai jokani ama sa jok hi chu reilo te chawata na di ole kalome